several issues, and we have raised almost, the Congress party has raised almost close to 1,000 questions through the means of start, unstart, and all the departments. We will make sure that in this assembly, जे आमचे सगळे ऑपोजिशनाक एकठांय घेवन several issues like जे environmentalaचे destruction जाता with Tanmar project, with the way double tracking is carried forward despite orders from the court, coal pollution, the way there is destruction of the environment happening in industrial estates, with regards to the new education policy, with regards to one very important issue of ST reservation, जे आमचे एल्टन डिकोस्टाचे प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन स्पिकरान जे भायर मारले आसा on political reservation. There was a delegation of ST also that came and met us, and I believe that this was a very serious issue, and this government basically does not want the opposition to question. या सरकाराक आमी सांगपाक सोदता before the assembly session that gone are the days with the recent Lok Sabha election results. There is a change आणि लोक आज भायर सरलेले आसा. लोकांन हेंका जे 400 पार हे पोके फार्मून दाखोवन दिलेले आहा. आज ज्या पद्दतीन हो सरकारा चलता, ज्या पद्दतीन म्हाका दिसता गडकरीन ताका एडवायस दिला की बरे भाशेन रावाय म्हणून एक फामील कशें. आज प्रत्येक मंत्री प्रत्येक आपल्या खात्याचो मुखेलमंत्री जालोलो आहा आणि सगळे there is a failure, complete failure in the administration with the way fatal accidents. This was a very important issue. प्रत्येक दिसाक एक गोंयकारा आज either the data, if you look, we are one of the highest in the country. And what is the reason? Because these black spots are not identified, because drunken driving. But what has measures have this government done? In fact, the measures with the monsoons have made sure that this frequency increases. जे रस्त्याचे पाड जाला आख्खे गोंयभर under the pretext of underground cabling आणि कितें substandard work, the way जे हायवेचेर जे landslide जाता, never in the history had this been done, and we had requested that these contractors involved, MVR जावं कोण जावं, all have to be blacklisted. We had asked for an appointment with the Surface Highway Minister, Surface Transport and Highway Minister, but the Congress Party, they didn't give the appointment. आमकां वचोन थिंगा गोंयांत कितें जाता तें म्हाका दिसता हायलायट करपाची गरज आशिल्ली. But somehow they do not believe in the opposition, they do not believe in the dissent. तेंक दिसता तेंच कोताय तें सगळें सारकें म्हणून. Somehow also issues of the fiscal management, the way the finances have been managed, this is something also of the collapse of administration basically. Crime rate जी वाढल्या, home department ज्या पद्धतीन आज bouncer राज जे गोंयभर चल्ला, this was also discussed on different avenues. By taking our people together, we will move forward. We discussed on what questions also we would possibly take. आज दुख म्हाका जाता कित्याक we decided, the CLP decided, or the Congress party decided to boycott the presentation organized by the tourism department. The intimation for this was sent just 24 hours. It was yesterday, and the draft bill was sent today at 4:28. And म्हाका दिसता meeting was at 5 o'clock. So this shows that there is an ulterior motive by the tourism department. आज when you ask for public suggestions, and public suggestion as a period अजून काबार जाल ना, after public gives you suggestion, you have to give us presentation. But why is this haphazard way? कित्याक अजून public suggest करपाचे अजून उरले. After that
you give the presentation. And we will oppose this tourism bill to 10-0 कित्याक जायते tourism industryचे सगळे मनीस they have pointed out about several aspects. आज tourism काबार करपाक पासून आज एक प्रयत्न ह्या सरकाराचो हा. आज mining बंद उडयले. Tourism is the only economy in the state. You look at the tourism footfalls, the way the tourism has dropped. You look at the amount of charter flights that have dropped. You look at the amount of cruise ships that have fallen. You look at domestic footfalls. All this, despite the master plan of spending almost 8 crores. And there are several technical data regarding to this. This is a draconian tourism bill. And tourism kabar korpak, barik lokank kabar korpak prayatn kelalo ha. Example, 2% sustainable fee mo ya intonasa. Bilantasa. And this, the shack owner, restaurant owner, hotelier will charge from the tourist. As it is, there is less tourism. Instead of promoting, these people basically barik lokank trust korpak या प्रयत्न झालेले आहा. आणि एक tourism police force म्हणून सेटअप कोते. आता हाय तेच police आज टुरिस्टांक ट्रस्ट कोते. माय हे parallel body चलले. Last time the tourism department had put its nose into the jetty policy. They had absolutely no domain to move into the jetty policy. Jetty policy mo kadli. Teka maka dista that is the jurisdiction of the Minister of Ports, Captain of Ports. Tinga ya tourism department should concentrate on how the tourism flow should increase rather on this junket trips abroad. आज म्हाका दिसता जे bill and draft केला, it seems to be drafted by a Delhi-based company or a Hyderabad-based company. They understand nothing about tourism in Goa. They already innocent people within the tourism department. Their fees have been hiked to 400%. And there are several other things. 25 जाणां समज 25 आनी माय जाय एकठांय जाल्यार थिंगा तेंका उमकी भाशी फी, उमके पुलिसेन उमकी फायन, हे सगळे बारीक लोकांक त्रास करपाक प्रयत्न करतात. खबर आहा ट्रेडिशनल जी काजार जाते रातिको 10 बंद करते. आज आनी एक आमी डिस्कस केलें की सदांच हांव म्हणटा वाय इज दीस रिवेंज ऑन द पीपल ऑफ साउथ गोवा. टुडे दे हॅव डिक्लेअर्ड, इट हॅज कम ऑन सम रिपोर्ट्स दॅट सनबर्न म्हणटा तें दक्षिण गोंयांत जातलें. आतां एक बारीकशें गोंय आमगेलें दक्षिण गोंयांत इल्लें उरलो आहा तें हें टुरिजम आनी मुखेलमंत्री, टुरिजम मिनिस्टर मुखेलमंत्री पाड घालपाक प्रयत्न केलेले आहा. We will oppose this tooth and nail. Let me make things very clear. We will make sure that this never happens in South Goa because this is not in the interest of Goans. The drug culture, the way drug abuse happens in this place, the way basically norms are just being floated for whom? We don't want this type of tourism. In Goa itself, we have always opposed sunburn. And also we will make sure जे आज issue आहे several we have discussed, we have looked at several aspects, and we will make sure that the Congress party being the principal opposition party, taking the opposition parties together, we will make sure that we will get out this government on all the fronts. तुम्ही जाणात की आमचो केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आयिल्लो. हांव पयलें ताका देव बरें करूं म्हणून सांगता, कित्याक आमचे पेडे जंक्शनाचे प्रॉब्लम जाता तो तेणें अप्रूव केलो आमगे अंडरपास. दॅट वॉज अ डिमांड वीच वॉज पेंडींग फॉर मोर दॅन 10 years and it was not getting resolved. And last time आयलो तेन्ना we had gone there with the residents, he had agreed, and now that we are seeing it being fructified. So I thank him for that. But I want to say one thing. आयलो तेन्ना तुम्ही आयकले आमची काँग्रेस पक्षाक अपॉइंटमेंट दिलना. कित्याक आमी गेलो जाल्यार आमचे पासून सांगू जातालें कितें प्रॉब्लम जाता गोंयचे, कितें रस्त्याचे सगळें सांगू जातालें, ताका दाखोवपा जातालें. कित्याक इट इज नॉट जस्ट क्रिटिसिजम, इट इज ऑल्सो कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन. वी कूड हॅव गॉन देर एंड गिवन ऑल्सो सजेशन्स. म्हूण आमकां बंद केलो
आनी वयल्यान ताका एक आतां पार्टी मिटिंगा वयल्यान I think they should have taken, the BJP party and the government should have taken him for a trip on the highway to see the condition, which is the poor condition of the road. सामके रफ रोड्स आहात. स्पेशल टेक्नॉलॉजी म्हणला तुम्ही चोयला हे रस्त्याक दामोर ना आनी एक पाट्या इंचाल्ले इंजिनियराक कित्याक ते दामोर गायनात वयल्यान ना ते स्पेशल टेक्नॉलॉजी खंय मातशें मारप म्हणून ते मागीर दामोर घालपाची गरज ना. आतां पळयात तुमी रस्ते क्रॅक जातात. फकत रस्ते न्ही फ्लायओव्हर पासून आहात तेय क्रॅक जातात. मागीर आमचे सायड रोड आहात ते सर्वीस लेन बुडले. आमगे शेतां बुडले हे हायवे करून. आमगे हायवे दोंगर काट केले ते सगळे पडटात. रिटेनिंग वॉल केले ते पडले. दिस इज ऑल वेस्ट ऑफ पब्लीक मनी. आणि लोक पासून ॲक्सिडंट जावन लोक मेला हायवेचेर. सो वॉट आय वॉन्ट टू से इज that this thing should have been brought to the notice of the government, of the honorable union minister. आता हांव एक सांगता तुमकां आमकां मातशें भंय आसा आनी आमी डिस्कस करतले कित्याक आमी पॉयंट काडले आतां असेंब्लीन. तुमी पळयला आसतले ते मेर्सेस टू बांबोली तो रस्तो वयर वयता तो फ्लायओव्हराचे. इट्स अ एलिवेटेड रोड म्हणटात ताका बट इट्स लायक अ फ्लायओव्हर. थिंगा क्रॅक जाल्ले. क्रॅक जातरी मागीर ते कितें रिपेर करतले वयल्यान दामोर घायलो. आमचे भंय कितें तूं दामोर घालून घालपा नासलो ते दामोर घायलो. आतां लिपयले पोंदा कितें जाता आनी पोंदा परत क्रॅक जाल्यार तूं पयले आनी दामोर घातलो लिपयतलो. एक दिसा ते पडले सकाळ आनी कोण मोतलो तो आमी जाणा. दॅट इज वाय यू नीड एन ऑडिट. आमचे अतल सेतू हाऊस द जोश म्हणले आनी जोश आमी पळयले मागीर परत ते क्रॅक जाताले परत रिपेर करताले आनी आतां सगळो ब्रिजाक दामोर घायलो. इज दीस अ सोल्युशन? तो जाल्यार म्हणलो यू आर ऑलरेडी मेकिंग युअर कॅल्क्युलेशन. आतां दामोर घालपा आहा जाल्यार एन सांगलो तेन्ना आमकां मायज पडटले दामोर घालपाची गरज ना. आतून घातात. इट हॅज बिकम एडिशनल बर्डन फॉर द गव्हर्नमेंट, बर्डन फॉर द एक्सचेकर. सगळ्यांक लुकसाण आमकां आनी तूं परत टॅक्स वाडयतात. दिस इज कंप्लिटली रॉंग. आमी आतां पासून पळयला ते इनॉग्रेशन केला तो अप्रोच रोड लिंक रोड टू मोपा. तेजेर पासून भरपूर हिशोब आसात कित्याक ओरिजिनल टेंडरान तो रस्तो नाशिल्लो आनी क्वेश्चन जाल्ले this concessionaire तेणे क्वेश्चन विचारले वॉट अबाउट द रोड आनी आन्सर दिल्ले थिंगा टेंडर डॉक्युमेंट आन्सर दिल्लो यू विल हॅव टू डू इट बाय युअर सेल्फ. सो आनी टेंडर आशिल्ले एक दिलो आनी फाटल्या दारान आतां तेका रस्तोय दिलो. तूं सरकाराचो पयशे दीत तेन्ना आनी तुमी पयशे मोडटात तेन्ना रस्तो दिवपाक लोकांक कित्याक तेजेर आतां ते बील आमकां कित्याक दितात? लोकांक कित्याक टोल मारतात तेका? आय कॅन अंडरस्टँड थिंग भितर पावलो पार्किंग फीज थिंग चार्ज करता पूण रस्तो यूज करपाक अप्रोच रोड करपाक कित्याक टोल घालपाचो? केसलो गरज? कोणा फारीक करून पडले? आमकां फारीक करून पडले. तूं सोड ते आमी आयज आमदार म्हूण कॉमन मॅन विल हॅव टू पे. सो वीच इज कंप्लिटली रॉंग. लोक येता तेंगे फॅमिली मेंबरां पिकअप करपाक पावोवपाक आनी वयतात. थोडे पार्किंग पासून कशें ना थिंगा म्हणून तुका टोल पडटलो, पार्किंग फीज पडटलो. कितले फारीक करून पडटले? ते इतले पयशे मागीर चार्ज केल्यार तुजें एक टिकट मुंबय वचपाक मेळटलें तुका त्या पयशांनी. दिस इज कंप्लिटली रॉंग and I think that the government should withdraw this toll and let the burden be on that concessionaire because that is the way you had promised them that it was not being given. Now you have given. Don't burden. आमचे गोंयकारा बर्डन करपाचें न्ही. नमस्कार. आमगे CLP Yalu can sound there for me. We had a CLP and many points were discussed. But एक 2-3 पॉइंट जेन्ना आमगेली CLP जाताली तेन्ना आमगेले ऑनरेबल स्पिकरान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेयली आनी तितूंत ताणें म्हाका बिकॉज आय हॅड रेज दॅट put that bill and then
डिक्लाइन केलें घेवना सो रिजेक्ट केलें रेजोल्युशन गेल्ले सो तेणे घेवना आनी वेन आय ट्विटेड आय मेड अ स्टेटमेंट तो म्हणपा लागलो की आमदार उडयत वर्सांनी मॅच्युअर आहा अजून हांव आमगेले स्पिकराक सांगता आनी हॅव हाय रिगार्ड्स फॉर आमगे स्पिकर एज पर्सनली हांव ताका जाणा आनी मुगे तेजे बरें दोगांयलें रिलेशन बरें आहा सो हांव ऑन पॉलिटिकल लायन्स उलयना मुगेली हांव मुद्दम सांगूंक सोदता बाब स्पिकराक आनी BJP पार्टीकूय कित्याक हांवें तेका एकल्याकूच म्हणलां हांवें BJP पार्टीकूय म्हणलें हांवें मुगेली मॅच्युरिटी जेन्ना म्हाका काँग्रेसान सावथ गोवा इंचार्ज केल्लो हांवें मुगेली मॅच्युरिटी सावथ गोवा इलेक्शनाक मॅच्युरिटी पॉलिटिकल मॅच्युरिटी दाखयली हांव फुडें इनमॅच्युअर आसतलो अदरवेज आनी गुंडलेसांव बीन करपाक फुडें हांव इनमॅच्युअर आसतलो बट पॉलिटिकली आय एम व्हेरी मच मॅच्युअर हांव सांगूंक सोदतां बिकॉज ते 14 जाण आशिल्ले आमी 6 जाण आशिल्ले आय वॉज इंचार्ज ऑफ सावथ गोवा एंड आय मेड इट शुअर दॅट अ काँग्रेस कॅन्डिडेट वन एंड वी हॅव वन सो हांवें मुगे मॅच्युरिटी दाखयली लोकसभा इलेक्शनाक तेच्या वयर बाकी मॅच्युरिटी म्हाका दाखोवपाक गरज ना हांव पर्सनली मेळटा तो स्पिकर सांगतलो आनी कितें जर समज तरी दुसऱ्या वाटेन कसली मॅच्युरिटी हांव पळोवपाय म्हूण आय वील स्पीक विथ द स्पिकर इन पर्सन सो हे एक व्हडलो इशू दुसरें म्हळ्यार जेन्ना सानबनान जो इशू जालो आनी आमगे एलओपी सांगले त्या प्रमाणे सानबन जायत जाणां म्हाका इवनिंग फोन केलो अरे तुगेले केप्यां मतदारसंघाक किटोल म्हणटा थिंगा सानबन जावपाक आहा एस वी हॅव ऑलमोस्ट 8 and 4 12 lakh square meter of land which is IDC land आनी सरकारा हेजेर मातसो दोळा फॉर ऑल बॅड रिजन्स हांव तुका आमदार ह्या नात्यान हांव सांगता आमगेल्या एलओपीनी सांगलां एंड काँग्रेस पार्टी वी वील नॉट अलाव सनबर्न इन साउथ एंड एटलीस्ट इन माय कॉन्स्टिट्युएंसी वे वी हॅव दॅट लँड ऑफ 8 lakh square meter सनबर्न म्हणटा आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघात जावपा ना बिकॉज आमी चोयलां नॉर्थाक कितें जालें तें भुरगे यूथ केस सफर जाता लोक बाकीचो केस सफर जातो सो वी डोंट वॉन्ट दिस मेस ऑफ सनबर्न इन साउथ एंड एटलीस्ट इन माय कॉन्स्टिट्युएंसी केपेंच्या मतदारसंघात ही आमी हाडपाक केसें दिवपा नाय एवरीवन आय स्पोक टू फ्यू पंच मेंबर्स सरपंचेस ऑफ दॅट लोकल एरिया एंड दे हॅव ऑल सेड वी आर नॉट इन फेवर ऑफ सनबर्न देर सो दिस इज अ मेजर थिंग हांव सांगूंक सोदतां आनी आमी जे उलयले त्या प्रमाणे आतां जे आहा सावथ गोवा जे आतां आमी म्हणटा सावथ गोवा सनबर्न हाडयते सावथ गोवा हो दाबोली एअरपोर्ट आहा तो तुमी काबार करपाचे आमी ट्युरिजम काबार करपाचे चार्टर्स फ्लायट तुमी एक लास्ट आमकां एश्युरन्स दिल्ले बाबा दाबोली हाजे मुखार आनी एरोफ्लोट हांवें म्हणलें एरोफ्लोट वॉन्ट्स टू गो टू मोपा CM सेड एरोफ्लोट वोंट गो टू मोपा स्टेटमेंट एंड द हाऊस केलो द फ्लोर ऑफ द हाऊस नाउ एरोफ्लोट इज गॉन देर आर मोर चार्टर्स फ्लायट फ्रॉम रशिया which also want to shift so जेन्ना एसो बरे वस्ताय तुम सावथ गोवा तो काबार करताय जाल्यार सनबर्न एसो कित्याक सावथ गोवा हाडटाय सो ह्यो वस्ताय तितून जायते BJP रन जो पंचायत आहे मुगेल्या मतदारसंघात 2 सांगता 2 इन्स्टन्सीस आनी आय वील टेक इट इन द असेंब्ली नाव सेशनाक येतलो पयर एका आमकां गोवा आमचे लिबरेशन फंड दिल्लें ते 50 लाख एक पंचायती ते पयशे उजार करून 1 म्हयन्या भितर शेड काड मोडी आनी पडी आनी आज पासून म्हाका खबर ना सरकारान हेजेर कितें एक्शन केलें तें आय डिमांडेड नॉट सस्पेन्शन तांकां सोमतें डिसमीस करून फ्रॉम द जॉब हू इज रिस्पॉन्सिबल हे तरी थोड्या भुरग्यांचे तरी दिसाक आनी एक और डिले जावन तरी शेड देंवली जाल्यार म्हाका दिसता आमी 7-8 यूथ खोलाचे भुरगे मौन वयता आसले इन द सिमिलर वे फातोर्पा पंचायती असले एक इशू जाला आय हॅव पुट अ स्टाफ पर्सन आनी हांव ते असेंब्ली घेतलो बिकॉज आय एम देर ऑन द डे मुगे लॉट येयलो आनी हांव उलयतलो 20 पॉयंट प्रोग्रामाचेर गरिबांक जमीन दिल्ली त्या 20 पॉयंट प्रोग्रामाक थिंगाच्या ऑफिशियल्सांनी आय डोंट गव्हर्मेंट लुक आउट हू आर द ऑफिशियल तेमी एक 35 lakhs कान एक चिल्ड्रन पार्क म्हणून प्रपोज केला 2 स्क्वेअर मिटरांक आनी ती पार्ट ऑफ दॅट एरिया इज गोईंग फॉर रोड वायडनिंग MDR रोड आमचे फातोर्पा जे देवूळ आहे ते देवळा तो रोड एक्सेस तिने वयता रोड वयता म्हाका 100 स्क्वेअर मिटरली जमीन मेळपाना देर इज नो NOC फ्रॉम द डिपार्टमेंट कोणाकले डेप्युटी कलेक्टर NOC गेला 35 लाखांचो एमी तेमी एस्टिमेट केला फॉर चिल्ड्रन पार्क आनी कोण आहे 20 पॉयंट प्रोग्रामाक मोत्यान हांव तेजेर रोयना बट म्हाका स्वता असली करप्शन सरकार कोता हेंगेलो उंच सरकार कोतो जालो ही पंचायत जे आहे BJP रन पंचायत हेवूय करप्शना बुडलो आहे सो दिस आर ऑल दिस थिंग वी विल हायलाइट इन द असेंब्ली आनी एज अ पार्टी विल ऑल वर्क टुगेदर टू लोकांले कॉमन लोकांले जे प्रश्न आहे ते आमी हायलाइट करले व्यवहार करून
नमस्कार. आयची काँग्रेस पार्टीची CLP मिटींग आज आम्ही आपयल्ली. कित्याक सोमारच्यान मॉन्सून अधिवेशन चालू जाता आणि पुराय गोंयचे सगळे 40 मतदारसंघाचे विविध जे प्रश्न आशिल्ले, ज्यो समस्या आशिल्ल्यो लोकांच्यो, त्यो पार्टी कडेन आयिल्ल्यो, तशेंच आमच्या आमदारा कडेन ज्यो आयिल्ल्यो ताच्या बेसिसार आमी क्वेश्चन्स घातिल्ले. सो ह्या सेशनाक खंयचे प्रश्न घेवचे, खंयचे प्रश्न इम्पॉर्टंट आसात, हाजेर फूल चर्चा जाली. फुडले असेंब्लीची स्ट्रॅटजी हेय आमी आज डिस्कस केलें. ताजेर आमचे विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान आनी आमच्या बाकीच्या आमदारांनूय एक्सप्लेन केला. म्हाका खास करून जे घटना आज काही वरां पयलीं जे आमचे गोंयचे सभापती जाणी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें की आमचे जे केपेचे आमदार जे आसात की ते इममेच्युअर आसा. आमचे विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान तांकां गायड करपा जाय आशिल्ले अशें तांणी आरोप केलो. पूण हांव ह्या सभापतीक विचारपाक सोदता की 2023 मार्चाक जेन्ना विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान विडो डिस्क्रिमिनेशनाचेर जेन्ना प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन हाडिल्ले ते तूं अजून करना, ते तुजे कडेन अजून जायना. तुवें सांगिल्लें मार्चान आपूण पावसाच्या अधिवेशनान हाडटा, गेल्ल्या जुलयान तुवें सांगिल्लें, आतां दुसऱ्या जुलय आयलो तरी ते तुमचे कडेन जायना. दुसरें ताणें सांगलें की तांचो आमदार गणेश गांवकारान जुलय म्हयन्यान ST पॉलिटिकल रेझर्वेशनाचेर ताणें हावजान डिस्कशन केल्लें म्हणून. पूण तुमी ते कांय करना रेझोल्युशन. आतां गेल्ल्या जुलयाक आज 1 वर्स जालें, तुमी कांयच करना म्हणून आमच्या आमदारान ते रेझोल्युशन घातिल्लें. तो सांगता इममेच्युअर. म्हाका दिसता पयलीं स्पिकरान आपले मर्यादा पळोवची आनी जे आमी डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन जे घातलां, तुका 3 रिमांयडर धाडले मरे, ताजेर तूं कांय उलयना. तुका आमी डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशनाचेर 3 रिमांयडर घातले, ताजेर तुवें प्रेस आपोवन उलोवचो आशिल्लो. ताजेर तुवें सांगचें आशिल्लें की आपूण इममेच्युअर म्हणून, आपल्या कडेन ते जायना. ताजेर हे उलयना, नाका आशिल्ले उलयता. म्हाका दिसता केपेच्यान जो आमच्या आमदारान जो बाण मारिल्लो पळय तो डायरेक्ट वचून काणकोण खंय तरी लागलो म्हणून म्हाका दिसता हे रिएक्शनां येवपाक लागली. म्हाका खात्री आसा की जे अधिवेशन येता ह्या अधिवेशनान ज्यो सरकारान ज्यो करप्शन केला, सरकारान पळय गोंयची वाट लायल्या, ती आमचे तिनूय आमदार अलॉंग वीथ बाकीचे आमचे विरोधी पार्टीचे आमदार हे एक्सपोज करतले. आणि आमचे आमदार बाब काल्लुसान उल्लेख केलो की नितीन गडकरी कडेन आमी अपॉइंटमेंट मागिल्ली. आणि कित्याक मागिल्ली? आज नितीन गडकरीचे तुम्ही भाशण काढून पळयात. ताणें एक त्या भाशणान आपल्या कार्यकर्त्यांक कितें सांगलें की मराठीन एक म्हण आसा म्हणून, निंदकाचे घर असावे शेजारी खंय. अरे जेन्ना आमी तुका ह्या सरकारान पळय जे करप्शन केला, जेन्ना तुका ह्या सरकारान आपले क्रोनी मित्राक पळय कॉन्ट्रॅक्ट दिवन गोंयची नाशाडी केल्या, ते तुज्या मुखार हाडपाक सोदता जाल्यार तूं आयकना मरे. तूं आनी तुजे कार्यकर्त्यांक कसलें ज्ञान वाडटा तर? म्हाका दिसता हे BJP म्हणटा ते फक्त एक लोकांक मिसगायड करतात आणि फक्त एक प्रोपोगंडा मशीन. हांचे फक्त मिशन टोटल कमिशन हाजेरूच लक्ष आसा. आणि बाब काल्लुसान जे सांगले की तांणी जो आता लिंक रोड जो बांधला, एक म्हणल्यार तांणी तो जो कन्सेशनर जो GMR आसा, जेन्ना वेन इट इज अ DBOT प्रोजेक्ट, तेन्ना तो रोड शुड हॅव बीन अ पार्ट ऑफ दॅट एअरपोर्ट. सरकाराक पयलीं खबर नाशिल्लें की जेन्ना मोपा विमानतळ जातले थंय रोड ना म्हणून वचपाक, काय एअरपोर्ट बांदतकीर तुमकां येवजलें की आतां वचपाक रोड बांदपाय म्हणून? म्हाका दिसता दिस इज अ टोटल करप्शन. आणि जो तांणी टोल लायला गोंयकाराचेर, वी डिमांड दॅट दॅट टोल हॅज टू बी रिवोक. कित्याक आतां हांव जस्ट चॅक करतालो की हांवें मोपाच्यान ज्यो फ्लायटी घेतला ताजेर एअरपोर्ट चार्जीस कितले आसा म्हणून. सो आय जस्ट फाउंड आउट दॅट मोपा दे आर चार्जिंग 1204 रुपीज इज एअरपोर्ट चार्जीस and Daboli is charging about 820 rupees. अरे तुम्ही इंटरनॅशनल फ्लायट ज्यो दाबोळ्यो येताल्यो त्यो तुम्ही व्हेल्यो आनी सगळ्यो नॉर्थाक मारल्यो. सो एक तर सावथाच्या लोकांक आज तुम्ही डबल बर्डन केले इन टर्म्स ऑफ टॅक्सी. जो मनीस आज काणकोणचो जो दाबोली येतालो विमानतळाचेर, ताका आज डबल पयशे दिवन मोपा वचचे पडले. परत तुम्ही ताका थंय आनी टोल लावन आनी त्रास करतात. सो हे सरकार फक्त गोंयकारांक, बारीक सामान्य मनशाक काबार करपाक उठला.
आनी म्हाका दिसता हो जो टोल लायला हो ह्या सरकारान टोल रद्द करचो, फाटल्यान घेवचो, ना जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेस पक्षाक आमकां रस्त्यार देंवचें पडटलें. कित्याक हे आमी पयले फाटल्या दिसांनी की हे सरकार फक्त सामान्य गोंयकारांक काबार करता. इलेक्ट्रिसिटी वाडयली, पेट्रोलाचेर वेट वाडयलें, पूण जे क्रोनी मित्र आसा ह्या सरकाराचे, जे MPT पोर्टाचेर हजारांनी करोड रुपया टॅक्स फारीक करना, जे मायनिंग कंपनी जे मायनिंग स्कॅमा अंडर जे पयशे भरना, जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान 1400 करोड रुपया बाकी आहा ते वसूल करना, पूण सामान्य गोंयकाराक त्रास करपाक हे सरकार मुखार उठला. सो आमची आणि कझिनो जे अधिवेशन येता थंय आमचे विरोधी पक्ष आणि आमचे बाकीचे आमदार हे सगळे ते मुद्दे थंय कझिनोचो घेवपाचो आसा. आता आमचे आमदारान सांगले की सनबर्न पयली नॉर्थाक येताले आणि नॉर्थाचे ह्या सरकारान कल्चर काबार केले. आता ते ती प्रथा व्हरून दक्षिणेक घालपाक सोदता. आम्ही सरकाराक चेतावणी दिता. आमच्या विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान सांगला वी विल फायट टूथ अँड नेल, वी विल नॉट अलाव. तुम्ही आज गोंयच्या युवकांक तुम्ही ड्रग्सान घातिल्ले आसा. आज दक्षिण गोंयच्या भुरग्यांक तुम्ही ड्रग्सान घालू नाका. आणि जो कसिनोचो कल्चर तुम्ही चालू केला तो आता परत तुम्ही मोपा व्हरपाक सोदता. तो आम्ही आयकला की आता सगळे तुम्ही थंय जे प्रेझेंटेशन दाखयला थंय व्हरपाक सोदता. सो हो सरकार म्हणटा तो गोंयची हेरिटेज, गोंयचे कल्चर काबार करपाक उठला. आणि लास्ट जे आम्ही आज नितीन गडकरीक जे मेळपाक सोदताले ते इतल्याच कारणां लागून कित्याक लास्ट टाइम ताणें येवन सांगिल्लें की जे GMCचो जो एंट्रन्स आसा, ज्या GMCक 100 एम्ब्युलन्सी दिसाक पळय येता पळय ताचे एंट्रन्स तुम्ही पळय रिपोर्टरांनी दाखोवन दिले की ते चोको ब्लॉक जाल्ले. एम्ब्युलन्सी थंय GMCन वचपाक थंय मेळना. थंय लोक हेफाजातली गाडयो पार्क करतात, थंय एम्ब्युलन्सीक वचपाक त्रास जाता. सो हे सरकार फक्त उलयता, वास्तुस्थितीन कांय काम करना. सो आमचो डिमांड आसा की जे MBRाचे बाब दोतोरान जे सांगले कालूस फरेरान ताचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. वी आज फॉर अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी. आणि काल जे पळय आमी तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जे आयकले की खंय तरी तांच्या कार्यकाळीन त्यांच्या ज्या मिटिंगेन तांच्याच आमदारांनी आणि तांच्याच पक्षाच्या ऑफिस बेरान सांगले की MBRाचेर खंय इन्क्वायरी जावची फॉर दॅट पत्रादेवी हायवे. आता इन्फॉर्मेशन आमकां फूल इन्फॉर्मेशन आम्ही मागला येतले, पण म्हाका फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की जो कॉन्ट्रॅक्ट फ्रॉम बांबोळे टू करसवाडा इज वन पॅकेज आणि फ्रॉम करसवाडा टू पत्रादेवी इज अनदर पॅकेज, which I think one package is given to some Chinese company and other package is given to some other company only, some Indian company. MVR आता तो रोलच ना. सो MVRान हांकां दोगांकूय यूज करून म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेक एक फटोवपाचो प्रयत्न केला आणि हे करप्शन करून हो MVR धांवन वचपाचो. सो म्हाका दिसता सरकारान ताचेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची आणि जो मेरेन MVRा कडल्यान सगळे पैसे वसूल जायना, जो मेरेन ताचेर कारवाई जायना, कित्याक फाल्यां जातलें कितें हें आतां BJPन सांगलें तशें फाल्यां ते इन्क्वायरी बसयतले आणि जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा जो देशाच्या भायर आहा किंवा जो ह्या राज्याच्या भायर आहा ताचेर म्हणटले आमी केस करता आणि ते केन्ना जावचेच ना. सो म्हाका दिसता ज्या मनशान हो रस्तो बांदला ताचेर ही सक्त कारवाई जावपाक जाय. युरी बाब, तुम्ही म्हटलें की तुम्ही लोकांचे विशय घेतले, तुमकां खुबशे प्रश्न येयले असेंब्ली खातीर, पूण असे कितले प्रश्न येयले तुमकां लोकांचे? We have filed almost 1,000 questions. 1,000, almost close to 1,000. All the three MLAs, the Congress party. We were continuously in that. We were connected with the people at all the time. And whatever the limit that we can file, the maximum that permits us, we have filed. So these are issues pertaining to all the spectrum of portfolios, absolutely all the issues. And this data will be put into public domain, so you can check. After assembly chair asta, Zapo sarke dita hai, Zapo dina det, we have raised this query with the speaker. But definitely when you see the Congress party being the principal opposition party, and during our parliamentary campaign, a lot of issues were brought to us when we were roaming house to house. When we were roaming, our block presidents were roaming with pamphlets, our workers were roaming. At that time,
when we were meeting them, a lot of issues have been noted down by the party. This exercise was carried out all across, and it's not now. We had asked our block presidents, जे issue लोकांगेले आहे highlight करपाक जाय. This had started almost 4-5 sessions back, and the block send us the questions. We analyze it and we put the question. Which are the major issues people have highlighted? As I said at the start, one is in the education NEP, in the home department, the rising crimes, fatal accidents, in the social welfare, जे स्कीम्यो आहे अजून 3 म्हयने जाले हो, लाडली लक्ष्मी, DSS, हे सगळे पैसे जे बारीक लोकांक पावपाक जाय ते सारखे टायमाक पावनाय. विथ कसिनोज 10,000 crores दिवपाक जाय मरो सरकार. एवरी टाइम आय एम क्वेश्चनिंग देम इन द हाऊस that 10,000 crores recovery म्हणून the finance minister Nirmala Sitharaman had expressed. Although this case is sub judice, but I believe that nothing stops them. And why is the government silent? I raised it 3 times in the assembly. So when you know that the state is in a financial crisis today, it is for the government to make sure that the right revenue that the government should get. पॉवर टॅरिफ जे वाडयला, त्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेल जे वेट वाडयला. सो बारीक जनतेचे प्रश्न तुमकां दिसतले, जे प्रश्न विथ रिगार्ड्स टू दी एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बिगेस्ट इश्यू इज अनएम्प्लॉयमेंट. ऑल दीज ऑल्सो विथ alienation of land, sale of land, all these issues you will see that we will raise them. लास्ट असेंब्ली कला अकादमीचे रिपोर्ट सबमिट केला तरी असताना आम्ही कला अकादमीचे कोणता की नासी कला अकॅडमीचे मुखेलमंत्रीन सांगितलं अजून रिपोर्ट सबमिट करून पयशे दिसा. आणि कला अकॅडमीचे जेन्ना आम्ही थिंगा आमचे कलाकार भावा बरोबर गेले, मडगांवच्या गावात तेमी मिटींग आपयली, त्या वेळार आम्ही गेले आणि तेमी जी difficulty saying that they were not allowed for any inspection, they were not allowed to access various things, they were kept in the dark. How can you keep the kalakar in the dark? What infrastructure is there, what permits, what are the flaws? That time आम्ही थिंग गेले आणि we saw architecture जे डॅमेज झाले ते तुम्हीच वयले, जे लिकेज आहे. आज सांगताय की त्यांना एक उदका वाट आली ती बॉन्ड झालो आली आणि किती फर्स्ट फ्लोराची उदका वाट आली. You can see crores of rupees have been spent with regards to the sound infrastructure, with regards to the light, and I believe that I am awaiting from a report from the Kalakar. की त्या कलाकारा लागून ती कला अकॅडमी हा तियात्रीस भाव जावन नाटक जे चोयता because of that, and the whole purpose is defeated, and we have to help them. It is not a political issue. Tomorrow तू कलाकार समज थिंगा स्टेजीर वयता, तू समज ते सावंडा पण गेला, लायटी पण गेला, how will you perform? And why should a artist perform under stress? And he is worried about his audience. So definitely this issue as well we will raise, and I will write to the chief minister. I am awaiting the artist. Also they said that they would give me a feedback. Sir, agricultural किती issues हा तुमच्याकडे? like the government project agricultural लँडाचे तुम्ही नेता? ना see government project आता agriculture and the way support price जो मेळपाक जाय, minimum support price. The way आमगे बाब एल्टनान सदांच तो काडा विथ कॅजू फार्म, सदांच ताका फोटो येयले आणि लास्ट टाइम आय थिंक ही हॅज मूव्ड अ कॉलिंग अटेन्शन and it was increased from 125 to 150 rupees. आणि लोकांक इलेक्शना टायमार जायत आश्वासन तेम दिले. Today the farmers are in distress because of haphazard decisions. And how the farmer has to be helped with advanced mechanisms in farming. जी यंत्रणा त्यांना दिवपाक जाय ती मेळा. So definitely there is also जे scheme आहे, जो scheme जो disperse करपाक जाय. I feel they are waiting for almost 6 months, 8 months पयशे नाही दिवपाक सरकाराकडे. So definitely these are issues of with regards to agriculture that will take. युरी बाब म्हाका सांगपा आनी एक गजाल, तुमी असेंब्लीचे पयलीं एक युनायटेड ऑपोजिशन म्हणून एक प्रेस घेताले, युनायटेड सगळे ऑपोजिशन एक घेताले, पण ह्या फावटी तुमचे अजून अरे बाबा अजून जाला रे सीएलपी ना पण म्हणटा सीएलपी कित्याक आपोवपाक तुम्ही मीटिंग घेताले ऑलरेडी गेल मरे सीएलपी खापोंक ना बट ही सीएलपी मीटिंग गेल मो आता केलो ना पयर गेलतले मरे सगळे डिसाइड केले वी डिसाइडेड अ स्ट्रॅटेजी ना पण आसतले युनायटेड कितें ऑपोजिशन आसपा न्ही
आसोंकूच जाय. पण तो आता लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचें काम विजय करता. विजय सगळे घराघरांनी भोंवन सगळे फीडबॅक घेता, सगळे गांवांनी भोंवन. एवरी लीडर हॅज हिज ओन वे ऑफ फंक्शनिंग. ओके, द व्हेरी फॅक्ट इज दॅट he has his way of functioning, I have my way of functioning. We are the Congress party. We believe in democracy. We have got all the inputs. We have roamed all across the state. We have asked our block presidents during campaigning. We have raised 1000 questions. 1000 लोकांक याद इश्यू गेले. कितू क्वेश्चन रेज केली? 1000 केस. 1000. हाँ? कितू इश्यू गेले? 1000 इश्यू गेले. आणि कितें सांगपाक जाय तुका? आनी एक क्वेश्चन कितें जाणा, आयज मिनिस्टर TCP मिनिस्टरान एक सिरियस एलिगेशन केलां की काँग्रेसीच्या लिडरांनी TCPचे हेल्प घेतला म्हणून. कन्वर्सेशन जेन्ना ताका विचारलें की काँग्रेस तुजेर टिका करता लँड कन्वर्सेशनाचेर कन्वर्जन, सो तो अशें म्हणटा की काँग्रेसच्या लिडरांनी खूब हेल्प घेतला TCP कडल्यान. सो वी चॅलेंज विश्वजीत राणे फकाणांनी पूण तो उलोवन गेलो न्ही, लोकां कडेन पावलें. आमगे क्लियर हें दिवपाक गरज ना, बिकॉज ही हिमसेल्फ सेड इट वॉज स्पर ऑफ द मोमेंट. आपण ते जोकेकली म्हणून. सो वाय वी हॅव टू क्लॅरिफाय. यू आस्क द नेम्स फ्रॉम हिम. तो म्हणटा आपूण असेंब्लीन सांगता. बेस्ट जालें. वी चॅलेंज हिम. सांगूनी बरें नांव कोण काँग्रेस लिडर ती नांव दवर म्हणून सांग. कोण काँग्रेस लिडर ती नांव ताणें सांगची न्ही. वी ओपन चॅलेंज ताका. Last time Michael Lobo's name was put to the file. नो कमेंट. प्रेसिडेंट आयज खंय तरी जेन्ना तेंचे एक्झिक्युटिव्ह कमिटीची मिटींग जाली तेंचे ते एक न्यू मिशन ओपन केलें, म्हणजे 27 आमदार जिखतले. अरे बाबा पळय, आयक सांगता, पयलीं तांणी 412 नारा हाडलो. आज परिस्थिती कितें तांची? तांकां कळ्ळां की 2027 आमी जिखना, आमचें सरकार जायना म्हणून ते पिल्यार, म्हणून हे सगळे नारे येवपाक लागले. तेंचे प्रचाराक आतां स्टार्ट केल्ले. सो तुमी ते लँड कन्वर्ट करपाची ते कमेंट केलो, तो फकाणांनी म्हणटा तुमी काय ना सिरियसनेस भितर. अल्ल्या सांगतो रे तो. अल्ल्या घेयना सिरियसली, ताका रिप्लाय दिना. आम कोण नाही ना रे. वी आर नॉट वाय वी शुड टेक सिरियसली. अल्ल्या माय असेंब्ली सांगता म्हणटा. See, it has to be through a transparent process and the names will be mentioned. You all take it out. Show us, no? न्ही नाका दवरुनी बरें. ताणें काँग्रेस लिडर्स आसा म्हणून नांव दवरुनी बरें. मागीर तेणे लिडर म्हटल्यार MLA म्हणून ना, कोण नांव सांगता लिडर. सो म्हणून हांव कितें सांगता की कोण लिडर आसा पळय सगळ्यांची नांवां दवरची आनी पूण मागीर कितें सगळ्यांची दवरची क्लियर. मागीर सांगचें न्ही की बाबा आपलो कोण सोयरो जाणटेलो पळय सोयरो जाणटेलो ते हाडचे न्ही. सगळे काँग्रेस लिडर कोणा ते दवरनी मरे. टेबल सांगिल्लें मरे ताणें टेबलार हावस फ्लोर ऑफ द हावस घालली न्ही. तो मदीं ताणें सांगलें 5 मिनटांनी आयलो, मागीर बलना ना आपूण फकाणां केली. अरे यू आर अ कॅबिनेट मिनिस्टर, नो कॅन यू डू फकाणां ऑन सच सिरियस इशू. मागीर सो ताका टेबल दवरुनी मरे नांव कोण ते लिडर कळूं मरे. सो ओपोजिशन लिडर्स वांगडा म्हणटा तुमी आरजीचो विरेश बोरकर तुमच्या बरोबर आहा. See, as आता सेम क्वेश्चन वर तुम्ही विचारले. इंडिया अलायन्स आम्ही एकठांय हाडले. इंडिया अलायन्स आम्ही सगळे ऑपोजिशन पार्टीक आम्ही सांगितले की बाबा लेट अस वर्क टुगेदर. So after that we have got absolutely nothing from RG. But it is my role as an opposition leader to make sure that any injustice done to the opposition MLAs, it's like I'm the father of the house. So with regards to the opposition, so it is my duty to basically make sure that no injustice is done, which as a role as a leader of opposition, it is my duty. And I will see that the duty is there.